मसीह ने हमें अपने लिए चुना और उसने हमें अलग कर लिया। हम यीशु मसीह में बनाए आलम से पेशतर जो थे, क्या थे, उसके अंदर मौजूद थे। तो हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे लिए किसी ने जान दी है। जब जान दी है तो जान देकर उसने हमें खरीदा है। जब खरीद लिया तो फिर हमें क्या किया, वहां से उठाकर अलग कर लिया। हम अलग किए हुए लोग हैं। हम उन तंजीमों से, उन रस्मों से, उन अकीदों से बाहर बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन क्या उस जमाने के लोगों ने नबी के कलाम को कबूल किया? यही तरीकेकार आगे बढ़ता रहा। इसकी हम परसेंटेज भी देखते चले जाएंगे और साथ में ये देखते चाहेंगे कि खुदा कितनी बड़ी तादाद से बात करता है। खुदा का बात करने का तरीका अलग है। हम जिस ज़हन से सोचते हैं, खुदा वैसे नहीं सोचता। हम तादाद देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर देखते हैं, बड़े बड़े आलम देखते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां देखते हैं, लेकिन खुदा नहीं देखता, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक हालेलुया। आए हम अपनी अपनी बाइबल को खोलते हैं और खुदा के कलाम में से हम अब्रानियों 13:8 निकालते हैं और तिलावत करते हैं। अब्रानियों 13:8 हम भाई आशर के साथ मिलकर इसकी तिलावत करेंगे।
पौलुस रसूल का ख़त है अब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 13वां बाब, उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। आमीन। खुदावंद के इसके कलाम बाद को हम सुनने पर दूसरा खुदा का हवाला देखेंगे। इसके बाद पैदाइश 12वां बाब निकालेंगे हम, और इसकी हम पहली 2 आयात जो है हम तलावत करेंगे। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। आमीन। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस मेहरबान अब्दी आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद करते हैं। आप जो हमारे खुदावंद हैं और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलौठे, और आसमानी बाप आप हमेशा अपना हाथ हम पर बढ़ाए रखते हैं। हमारी गलतियों को, ख़ताओं को आप माफ़ करते हैं। आसमानी बाप, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ, रूह बदन जान का कंट्रोल आपके हाथों में देता हूँ, और मैं पौलुस भाई की तरह कह सकूं कि अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ। अब मैं बोलने वाला ना हूँ बल्कि आपका पाक रूह मुझ में से होकर आपके लोगों की रहनुमाई कर सके। जो खुदावन लोग आपने हमें दिए हैं उनकी रहनुमाई कर सकें। आसमानी बाप, रूहुल कुद्स ही हमारा अच्छा गाइड करने वाला है और वही अच्छा उस्ताद है। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ ताकि पाक रूह आए और लोगों से हम कलाम हो। आसमानी बाप, मेरी तमाम गलतियों को, ख़ताओं को, गुनाहों को, कमियों को, कमज़ोरियों को यीशु मसीह के नाम में माफ़ कीजिएगा। आसमानी बाप, हमारे अंदर से गरूर, तकब्बर, घमंड, शेखी की सारी स्पिरिट्स को दूर कीजिए ताकि आप में बढ़ें और तरक्की कर सकें। जो कुछ मांगा और जो कुछ मांगना भूल गए हैं अपने इलाही ख़जाना से मुहैया कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप तशरीफ़ रखें। आज हमारा मज़मून जो है वो है खुदा अलहदगी का मुतालबा करता है। खुदा क्या करता है? और ये कब से खुदा ने अलहदगी का मुतालबा किया? ज़माना बा ज़माना, वक्त बा वक्त अपने लोगों को निकालता रहा और अलग करता रहा। हम पैदाइश में ही देखते हैं कि खुदा ने क्या किया, कहा कि मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान क्या करूंगा और क्या करूंगा को अलग करूंगा। जो बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, खुदा उन्हें अलग करता है। खुदा क्या करता है? अलग करता है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं कि हम अपने आप को जब मसीही कहते हैं तो मसीह ने हमें अपने लिए चुना और उसने हमें अलग कर लिया। हम सब ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर मसलूब हुए थे तो क्या हम यीशु मसीह में थे? क्या हम यीशु मसीह में थे? चंद आवाज़ें आ रही हैं। हम यीशु मसीह में बनाए आलम से पेशतर जो थे, क्या थे? उसके अंदर मौजूद थे। तो हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे लिए किसी ने जान दी है। जब जान दी है तो जान देकर उसने हमें खरीदा है। जब खरीद लिया तो फिर हमें क्या किया? वहां से उठाकर अलग कर लिया। हम अलग किए हुए लोग हैं। हम उन तंजीमों से, उन रस्मों से, उन अकीदों से बाहर बुलाए हुए लोग हैं। ऐसे ही है। और कैसे उन तंजीमों से हम बाहर बुलाए हुए हैं, अकीदों से बाहर बुलाए हुए हैं कि जब भी यीशु मसीह वक्त के पैगाम के साथ मुजस्सम हुआ, सुने, वक्त के पैगाम के साथ मुजस्सम हुआ तो तब ही चुने हुए जो थे उसके अंदर मौजूद थे। ऐसे ही है। तो वो उनको हर ज़माना में बाहर बुलाता रहा। हम देखते हैं कि जब हमने नूह के ज़माने को देखा
تو نوح کا جو زمانہ تھا, نوح کے زمانے میں خداوند نوح کے ساتھ بات کرتا رہا, اور نوح کون تھا؟ نبی تھا, اور خدا ہمیشہ نبیوں سے بات کرتا رہا. جب نبیوں سے بات کرتا رہا تو خدا نے نبی کے وسیلے وہاں کے زمانے کے اوپر پیغام کو چھوڑا اور ان سے کہا کہ توبہ کرو اور کیا کرو, باہر نکل آؤ. لیکن کیا اس زمانے کے لوگوں نے نبی کے کلام کو قبول کیا؟ نہیں کیا. یہی طریقہ کار آگے بڑھتا رہا, کیونکہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک جو کچھ پیچھے ہوا وہی اس زمانہ میں ہوگا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جیسے نوح کے دنوں میں ہوا اور جیسے سدوم کے دنوں میں ہوا, اسی طرح اس زمانہ میں, یعنی کہ آخری زمانہ میں بھی ویسا ہی ہوگا. اگر نوح کے زمانے میں سے خدا نے لوگوں کو نکالا اور الگ کیا, اور کتنی جانیں تھیں, اس کی ہم پرسنٹیج بھی دیکھتے چلے جائیں گے, اور ساتھ میں یہ دیکھتے چاہیں گے کہ خدا کتنی بڑی تعداد سے بات کرتا ہے. خدا کتنی بڑی تعداد سے بات کرتا ہے, یا خدا کتنی چھوٹی تعداد سے بات کرتا ہے. خدا کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہے. ہم جس ذہن سے سوچتے ہیں خدا ویسے نہیں سوچتا. خدا کا بات کرنے کا طریقہ فرق ہے, ہمارا طریقہ فرق ہے. ہم تعداد دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھتے ہیں, ٹائیاں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے عالم دیکھتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں دیکھتے ہیں, لیکن خدا نہیں دیکھتا. خدا نہیں دیکھتا. خدا کس کو دیکھتا ہے؟ ایک حلیم اور ایک عاجز انسان کو پکڑتا ہے, جس کو وہ بنائے عالم سے پیشتر اپنی اسپرٹ اس میں رکھ چکا ہے, اس کو دیکھتا ہے, تو اس کو بلاتا ہے. خدا نوح کو بنائے عالم سے پیشتر جان چکا تھا, اور خدا نے نوح کو بلایا, اور خدا نے نوح سے کلام کیا. اور کلام کیا تھا؟ یہ کشتی اتنے درجے بنانی ہے, اتنے فٹ رکھنی ہے, یہ دروازے رکھنے ہیں, یہ کھڑکیاں رکھنی ہیں, یہ لکڑی لگانی ہے. یہ سارا کا سارا کلام خدا نے نوح کو دیا, اور اس کلام پر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کلام کا جو وہ کشتی بنا رہا تھا اس پر ٹھٹھا کیا, مذاق کیا, اور جو بزرگ نوح تھے ان پر باتیں کسیں. کنہوں نے کسیں؟ اس وقت کے عالموں نے, اس وقت کے لوگوں نے, اس وقت کی تنظیموں نے اس کے اوپر کیا کیا؟ لان تان کی, برا بھلا کہا, اور اس کلام کا مذاق اڑایا. جب اس نے کہا کہ میں گوپھر کی لکڑی لگاؤں گا, تو کیا کیا؟ مذاق اڑایا کہ گوپھر کی لکڑی میں تو سوراخ ہوتے ہیں, کہ اس میں سوراخ ہیں, یہ پانی میں نہیں تیر سکتی, یا یہ پانی میں نہیں رکے گی. لیکن ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کلام تھا, جو اس نے کس کو دیا تھا؟ نوح کو دیا تھا. تو نوح کون تھا؟ نبی تھا. نبی سے خدا بات کرتا ہے. کسی ڈاکٹر سے, کسی بشپ سے, کسی عالم سے خدا بات نہیں کرتا. بائبل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا صرف نبی سے بات کرتا ہے, اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ وہ عقاب ہوتے ہیں, اور یہ عقابی بچے اس بڑے عقاب کے منہ سے کھاتے ہیں. خدا نبیوں سے بات کرتا ہے. اور جب اس نے یہ ساری ڈرائنگ دے دی, سارا کام کر لیا, اور نبی نے کتنے سال اس زمانہ پر نبوت کی یا اس کلام کو رکھا؟ 120 سال وہ منادی کرتا رہا. 120 سال. اور 120 سال میں کسی نے اس پیغام پر کان نہیں رکھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے. ان کے لیے تو ایک عام شخص تھا, ایک عام سا بزرگ تھا, اور وہ سٹھیا گیا تھا. اس نے سوراخوں والی لکڑی لی, اس نے یہ کیا. یہ سارے ڈائلیکٹ جو تھے یہ اس وقت کے عالم بول رہے تھے اس کے بارے میں, اور اس کو تو پتہ نہیں, یہ تو ان پڑھ سا شخص ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, بارش تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور پھر کلام میں لکھا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا. اگر نوح کے دنوں میں نبی تھا تو ہمارے زمانے میں بھی ایک نبی ہے, اور وہ نبی کہتا ہے کہ سائنس کا دور اس زمانہ سے نوح کے زمانے کا جو دور تھا بہت آگے تھا. آج برائی اس دور سے زیادہ ہے اس زمانہ میں, لیکن فضل بھی ہے.
یہ تسلی بھی ہے کہ فضل بھی ہے، لیکن گمراہی کا جو دور ہے اس سے زیادہ اور کہیں نہیں ملے گا، کسی پچھلے دور میں اس سے زیادہ گمراہی کا دور نہیں ملے گا جو آج ہے۔ آج جو گمراہی ہے یہ پہلے سبھی زمانوں سے زیادہ اس وقت گمراہی کا دور ہے۔ کلام کے اندر اتنے چھید کر دیے ہیں، اتنی اس کے اندر روایتیں ڈال دی ہیں، اتنے اس کے اندر ٹریڈیشن عقیدے ڈال دیے ہیں۔ تو اس وقت خدا نے کیا کیا کہ وہاں سے نوح کو لیا، اور نوح سے جب کلام کر لیا اور نوح کے لوگوں کو خدا نے الگ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ الگ کر لیا، اور باقی تمام دنیا کو پانی سے غرق کر دیا، مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ کیوں نہیں انہوں نے سنی؟ کیونکہ وہ اپنی ڈاکٹرائن اور اپنے علم میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ایک نبی ہے، اور نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ خدا اصل میں نبی نہیں بات کر رہا، نبی کے اندر خدا خود مجسم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب خدا مجسم ہوتا ہے تو جو نبی کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، وہ آج ہو، کل ہو، 100 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، وہ پورا ہونا ہوتا ہے۔ یسایہ نے جب پیشن گوئی کر دی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو کتنے سالوں بعد ہوئی؟ 750 سال بعد ایک کنواری حاملہ ہوئی۔ جب حاملہ ہوئی تو اس وقت کے عالم اس کنواری کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے؟ وہ برا خیال ہی اس کنواری کے بارے میں رکھتے تھے، لیکن کنواری کو اپنے مقام کا پتا تھا۔ اس کے پاس فرشتہ آیا تھا۔ کنواری کے پاس کون آیا تھا؟ فرشتہ آیا تھا۔ اور ہمارے پاس بھی ایک، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ ایک کنواری ہیں اور آپ مسیح کے لیے کنواری ہیں؟ آپ نے کسی تعلیم کو یا کسی ایسی ڈاکٹرائن کو اپنے لیے نہیں لیا، اس لیے آپ بھی مسیح کے لیے کنواری ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو جب 750 سال وہاں نبوت پوری ہوئی، تو جب نبی کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی نبی کو پتا ہوتا کہ کب پوری ہوگی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ادھر کچھ بات کی، اگر وہ نبی ہے، اگر وہ نبی ہے، اگر وہ نبی ہے تو ابھی بات کی ہے تو ابھی پوری ہو جائے۔ یہ لوگوں کے خیال ہیں، خدا ایسے نہیں کرتا۔ خدا فرق طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ اور خدا نے کیا کیا کہ وہاں سے اتنی جانوں کو لیا۔ اب اس کو کیلکولیشن ساتھ رکھنی ہے۔ خدا نے 8 جانوں کو الگ کر لیا، علیحدہ کر لیا اپنے لیے۔ ایسے ہی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے آفس میں کام کرتا تھا، ایک بہت بڑی تنظیم ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں اس میں کام کرتا تھا، ایز اے میڈیا کا کام کرتا تھا، فوٹوگرافی ویڈیو کا، ان کے اسٹوڈیو کا کام کرتا تھا۔ لیکن ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتا ہے، یہ نام لینا آپ کے لیے وبال جان ہے۔ تنظیموں کے اندر خداوند یسوع مسیح کا نام لینا وبال جان ہے، کیونکہ میں بھگت چکا ہوں، میرے اوپر یہ بیتی ہے۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، وہ بہت اچھے استاد ہیں، بہت اچھے قابل استاد ہیں، اور بہت پڑھے لکھے ٹیچر تھے، اور بڑے حلیم اور بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ میں آج بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے خادم تھے۔ کہ یہ یسوع مسیح کا نام کیوں لیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے بھی اس کردار کو، بائبل کے کردار کو پورا کرنا تھا، اور میں نے بھی اس کردار کو پورا کرنا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر درست تھے، اور میں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں الگ نہ ہوتا۔ کچھ کنڈیشنز رکھ دی گئیں جس کو میں ایمان کے لحاظ سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی کہیں پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جاب کرے تو یہ پہلا ادارہ تھا جہاں پر فیتھ کے حساب سے جاب کو دیکھا گیا، ایکسپیرینس کے حساب سے نہیں دیکھا گیا کہ کتنا بھائی کا ایکسپیرینس ہے، کیا کام کرتا ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں کریکٹر وائز۔ ویسے بھی صرف فیتھ کی بنیاد پر کہیں بھی آپ جاب کریں تو فیتھ کے حساب سے جاب نہیں ہوتی، آپ کے ایکسپیرینس سے ہوتی ہے، جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، جو آپ کام کرتے ہیں، یا جو آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے، یا جو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ میٹنگز کی، اور میٹنگز کرنے کے بعد مجھے قائل کرنے کی کوشش کی
اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے. میں دل میں کہنے لگا جنہیں بیوی دیتی, جنہیں بچے دیتے, وہ جانے, میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا. جب آپ فیتھ پر قائم رہتے ہیں, اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں, خدا آپ کو بھوکا نہیں سونے دیتا. یا کچھ کوئی عالم یہ سمجھے یا کوئی بڑی ڈینومینیشن یہ سمجھے کہ شاید ہم اسے نکال دیں گے اس شخص کو یا کسی شخص کو فیتھ کی بنا پر, تو یہ بھوکا مرے گا. بنائے عالم سے پیشتر اس نے میرا انتظام کر رکھا ہے, میں کیا کروں گا. یہ علیحدگی کا خدا ہے. خدا نے وہاں سے مجھے الگ کر دیا. اور یہ ایک وقت تھا, 10 سال میں نے وہاں جاب کی. 10 سال کے بعد خدا نے وہاں سے مجھے الگ کر دیا. اور الگ کرنے کے لیے خدا نے, آپ کو پتہ ہے ابراہم کو 2 دفعہ الگ کیا گیا. ابراہم کو 2 دفعہ الگ کیا گیا. پہلی دفعہ اپنے رشتہ داروں سے الگ کیا, دوسری دفعہ کہاں کیا؟ لوط سے. لوط کے اور ابراہم کے جو چرواہے تھے ان میں جھگڑا کروا دیا. جھگڑا کروانے کے بعد خدا نے اسے الگ کر دیا. اب خدا اسے برکت دینے کو تھا تو الگ کر دیا. ایسے ہی ہے, جب خدا برکت دینے کو ہوتا ہے تو جو رشتہ, ایسا رشتہ یا ایسا ناتا آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جو آپ کی روحانی ترقی میں, روپے پیسے دی نہیں, ہمارا ذہن چ بٹھا لو آج گڈی پرسوں انج, یہ نہیں. ایمان کے لحاظ سے وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور برکت دینے کے لیے اور اپنی اس جینس کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کے اندر برکت دینے کے لیے وہ آپ کو الگ کر دے گا. اس وقت تک خدا ابراہم کو کوئی نشان نہ دے سکا, کوئی کام نہ کر سکا جب تک اس نے لوط سے اس کو جدا نہ کر دیا. تو لوط آپ جانتے ہیں سرحدی ایماندار تھا. اس سرحدی ایماندار سے خدا نے اس کو الگ کیا. الگ کرنے کے بعد خدا نے کیا کیا؟ اس کو برکت دی, اس کے ساتھ وعدہ کیا. اور یہی جب انہوں نے میرے ساتھ میٹنگز کی اور انہوں نے کہا کہ ہم عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں اور آپ عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے, تو اس وجہ سے آپ یہاں جو ہے وہ نہیں رہ سکتے, یا پھر آپ اپنے اس پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں اور تھوڑی سی ہم سے تعلیم لے لیں یا گفتگو کر لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں. تو میں نے ایک ذرا میرے اندر اتنا سا بھی خیال نہیں تھا کہ میں بحث کروں ان کے ساتھ یا میں ان کے ساتھ ایسی گفتگو میں پڑھوں. میرا ایک ہی ذہن میں خیال تھا کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے, اور نبی نے نہیں بلکہ خدا نے نبی سے کہی ہے کہ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ 325 میں کیتھولک کے بزرگوں نے دیا, یہ بائبل میں نہیں ہے. But I want to explain to you, being that there's both groups sitting here this morning, both the oneness and the assemblies also in the Trinitarian belief. اور آج صبح دونوں گروپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. دونوں وحدانیت اور اسمبلیز اور اسی طرح تثلیث کے ماننے والے بھی ہیں. Now, I want to make this statement. I want to say that I believe that both sides are wrong as long as they argue one with another because their motives is wrong. اب میں آپ کے سامنے یہ بیان دینا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان ہے دونوں اطراف کے لوگ غلط ہیں. وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کیونکہ ان کی تحریک ہی غلط ہے. As long as your motives is wrong, no matter what your objective is, but your motives to that objective is wrong, then it'll never work. That's right. اور جب تک آپ کی تحریک ہی غلط ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کام کیسے ہیں, لیکن اگر آپ کی تحریک اور کام دونوں غلط ہیں تو پھر یہ کبھی کام نہیں کریں گے. یہ تو سچ ہے. Now, some people have said, Brother Branham, you are a Jesus only. I want to say that is an error. I am not a Jesus only. اب کچھ لوگوں نے کہا بھائی برینم آپ جیزس اونلی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں جیزس اونلی نہیں ہوں. Somebody says, Brother Branham, are you a Trinitarian? No, sir. I am not a Trinitarian. I'm a Christian. See? کچھ کہتے ہیں بھائی برینم کیا آپ تثلیثی ہیں؟ نہیں جناب, میں تثلیثی نہیں ہوں, میں ایک مسیحی ہوں. سمجھے؟
I don't, the word Trinitarian don't even mention in the Bible, the word Trinity. मैं नहीं हूँ, यहाँ तक کہ लफ्ज़ तस्लीस बाइबल में मौजूद ही नहीं है, लफ्ज़ तस्लीस का जिक्र तक नहीं है। And I do not believe that there is three individual gods. I believe there is one God in three offices: Father, Son, Holy Ghost. اور نہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ تین الگ الگ خدا ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں ایک ہی خدا تین دفاتر میں ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے جو کچھ کہا تھا وہی سچ تھا۔ میں نے کہا کہ یسوع مسیح کا باپ روح القدس ہے، یہ کلام میں لکھا ہے، تو وہ حوالہ دیکھنا شروع ہوئے کہ یہ بات کہاں سے کرتا ہے، لیکن بائبل میں صاف لکھ، جب یہ ابھی کرسمس آئے گا، یہ دیکھنا ابھی یہ ابھی چرنی بنائیں گے، ابھی یہ سارے فرشتے بنائیں گے، گڈریے بنائیں گے، یہ ساری چلے گی نا، ریل چلے گی، تو اس ریل میں جب فرشتہ آئے گا تو وہ کہے گا روح القدس کی قدرت سے۔ اچھا، اس چیز کو یہ ہر کرسمس پہ بات کرتے ہیں، پر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ فرشتہ کلام سے ہی تو بات کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مریم تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، تو وہ روح القدس کی قدرت سے جب حاملہ پائی گئی تو جس روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی وہی ایکچولی خداوند یسوع مسیح کا باپ تھا۔ یعنی یسوع جو وہ بدن تھا جو مجسم کلام ہوا تھا، اس بدن کا نام یسوع رکھا، وہ روح القدس کی قدرت سے تھا اور روح القدس ہی اس کا باپ تھا۔ میری 8 سیٹنگز ہوئی ان کے ساتھ، لیکن 8 سیٹنگز کے بعد 6 یا 8 جتنی بھی تھی، لیکن بہت اچھے اور قابل استاد تھے جن کے ساتھ میری ٹیبل ٹاک ہوئی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ یہ میں شکر گزار ہوں ان کا، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا، اس بنا پر کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں، تثلیث کو نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے آگے، اور آپ اپنا انتظام کریں۔ میں نے بھی پھر گھٹنے ٹیک لیے، میں کیا یہ ہن تیرے ہی کام نے، میرے نہیں۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، اعمال 4 باب۔ میں علیحدگی کی بات کر رہا ہوں، خدا علیحدہ کیسے کرتا ہے، پہلی آیت سے پڑھیے گا ذرا۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ اچھا، پہلی آیت دوبارہ پڑھیے گا۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ سردار کاہن کون ہوتا ہے؟ یہ پاسٹر ہوتا ہے، یعنی یہ سردار تھا ہیکل کا، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کو ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ کن پر؟ پترس اور یوحنا پر۔ یہ 2 شخص تھے جو والہانہ یسوع مسیح کی منادی کرتے تھے اور اس کا نام لیتے تھے۔ انہوں نے کیا کی؟ صدر عدالت لگا لی۔ کس کے خلاف؟ مسیح کے خلاف لگائی تھی، پترس کے خلاف نہیں لگائی تھی۔ پترس کے اندر مسیح تھا، اور جب پترس مسیح کا نام لیتا تھا تو انہوں نے، ان پاسٹروں نے، ان ڈاکٹروں نے، ان عالموں نے کیا کیا؟ اس کی پیشی لگائی۔ کس میں؟ صدر عدالت میں۔ آگے 5ویں آیت پڑھیے گا بردر۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن حنا اور کائفہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے جی، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ یس، آگے۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں،
اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ اچھا 18ویں آیت پڑھیے گا بردر، پس انہیں بلا کر تاکید کی، بلکہ ایک منٹ رکیے گا، 13ویں آیت پڑھ کے پھر 18ویں پہ آئیے۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی جب ہیں، انہوں نے ان کی ان پڑھ شخص دی دلیری ہے، یہ ان پڑھ شخص چنیا ہویا ہے جی دی دلیری ہے، جڑے وہ سردارہ اگے وڈے وڈے عالماں اگے بول رہے نے، یہ انہاں دی دلیری ہے۔ خدا دلیر شخص نہیں چوندا، Thing is this true. کمزور شخص اور Amen. کمپرومائز کرنے والے پاسٹر کو نہیں چنتا، Hallelujah. دلیر کو چنتا ہے۔ یہاں وہ ایک پہلی بات وہ ان پڑھ ہیں، دوسری بات وہ دلیر ہیں۔ اب 18ویں آیت پڑھیے گا برادر۔ پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا، اور کس نہ کا تعلیم نام لے دینا۔ کر؟ یسوع کا یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ۔ اے یسوع دا نام لے کے اتنے کسی نے گل نہ کری، کیونکہ اسی یہ تعلیم نہیں دیندے، اس وجہ تو اتنے نا نہیں لینا، نہیں تو تینوں جاب تو کٹ دیتا جائے گا۔ اتنے اینوں کی کہہ رہے نے، تینوں اس علاقے تو کٹ دیتا جائے گا، تو اس علاقے چ یسوع دا نام نہیں لے سکتا، تو اس علاقے چ مسیح دا نام نہیں لے سکتا، تو پھر نجات کنے دیتی؟ دوبارہ پڑھنا برجی 18ویں آیت۔ پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ نہ تعلیم دینا۔ آگے مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، ہاں آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے یس کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ زیادہ Amen. وہ جو میرے نبی نے گل کی تھی وہ تو میں زیادہ ترجیح دوں۔ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ گل واجب ہے جو میرے نبی نے کیا تو زیادہ میں تہاڈی گل نو ترجیح دیاں؟ Amen. ایسے نہیں ہو سکتا۔ Amen. خدا دلیری کا خدا ہے، اور وہاں سے مجھے الگ ہونا پڑا اور انہوں نے مجھے الگ کیا، اور میرے ساتھ ہی میرا ایک اور بلیور بھائی ہے، سیم ہی بلیور ہے، وہ کمپرومائز کر گیا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کمپرومائز کیا اس نے۔ مجھے ایک کتاب دی پڑھنے کے لیے اور میں نے لی پڑھنے کے لیے، اور وہاں لکھا تھا تثلیث کا ہر شخص مکمل خدا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ اے ایمانداروں، آپ ہی بتاؤ یہاں کیا کہتے ہیں؟ تثلیث کا ہر شخص مکمل خدا ہے۔ تثلیث 3 کو کہتے ہیں، اور پہلا شخص مکمل خدا، دوسرا شخص مکمل خدا، اور تیسرا شخص۔ پر یار پلوس تو کہتا ہے ایک ہی خدا ہے، پلوس تو کہتا ہے ایک ہی خدا ہے، تمہاری کتاب کہتی ہے تثلیث کا ہر شخص مکمل خدا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک گواہی بھی ہے اور ایک ایمان کی بنیاد بھی ہے جو رکھی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں ایمان پر کمپرومائز نہ کریں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اساڈی منو تے انج کرو تے انج کرو، ویسے اور کسی میں ہے بھی نہیں ہے، یہ واحد پہلا ادارہ تھا جنہوں نے ایسے کیا۔ ویسے 10 سال میں نے یہاں کام کیا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم انہوں نے میرے سے یہ جو کیا۔ چلیں خداوند انہیں برکت دے، آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے۔ خدا دا طریقے کار فرق ہے۔ خدا بند گلی چ لے جاندہ، بند گلی چ لے کے تانوں پھر کہندا ہن نسو، تو یہ نس سکدے، تو یہ واپس۔ کیا یونا بھاگنا چاہتا تھا نا؟ تو خدا نے کیا کیا؟ وہ خود خدا نے مچھلی کریٹ کی تھی، اس کے اندر خدا نے اسے رکھ لیا اور وہاں جا کے چھوڑا جہاں اس نے اس سے خدمت لینی تھی۔ آپ بھاگتے پھرے جہاں مرضی، لیکن خدا آپ کو وہاں لے کر جا کے خدمت کروائے گا جہاں خدا نے آپ کی خدمت رکھی ہوئی ہے، وہ اور نہیں کر سکتا۔ جو خدمت موسیٰ کی تھی وہ موسیٰ نہیں کرنی تھی۔ میری زبان لڑکاندی ہے، میرے کو بولیا نہیں جاندا، انہیں کہا میں بندہ رکھیا تیرے نال جائے گا، گل کرے گا، پر کام تیرے کو ہی لینا۔ حضرت بردر برینم، یہ بڑی خاص بات ہے کہ بردر برینم کی زندگی میں یہ جو سٹوری تھی، یہ فرق تھی کہ انہوں نے اپنی ساس کے کہنے پر ان بلیورز کو رد کرنا چاہا، لیکن خدا نے پکڑ لیا۔
خدا نے بیوی بھی لے لی اور بیٹی بھی لے لی. اور پھر بردر برینم گھٹنوں کے بل ہوئے اور کس جگہ پہ لا کے؟ بند گلی میں ایک سلاب آ گیا اور سلاب میں اتنی گہری جگہ پہ کشتی کو لے کے گیا خدا, اور وہاں وہ جو جنریٹر ہوتا ہے نا کشتی کو چلانے کے لیے, وہ خدا نے بند کر دیا. نبی زور لا لیا, جنریٹر نہیں سٹارٹ ہویا. بارش بھی ہو رہی ہے, طوفان ہے. انہوں نے کیا کہ نہیں, نبی گھٹنیاں دے بل ہو گیا. انہوں نے کہا دس ہن کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. And I said, I never heard such in my life. میں نے کہا وہ اتنی دیر تک بولتے ہیں کہ ان کا سانس ختم ہو جاتا ہے, ان کے گھٹنے مڑ کر فرش سے جا لگتے ہیں, لیکن وہ سانس بھر کر پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو بھی تم انہیں 2 بلاک کے فاصلے سے منادی کرتے سن سکتی ہو. اور میں نے کہا میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں سنا. I said, they speak in an unknown tongue and the other one tells what they're talking about. Never heard such in my life. میں نے کہا وہ بیگانہ زبان میں بولتے ہیں اور پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ وہ کس کے متعلق بول رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سنا. I said, will you go with me? She said, honey, when I married you, I will stick with you until death shall separate us. She said, I'll go. She said, I will tell the folks. میں نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کہا دیکھو پیارے, اب جب میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے. اس نے کہا ہاں میں جاؤں گی. اس نے کہا پھر ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے. And I said, well, you tell your mama and I'll tell my mama. So I went and told mama. Mama said, well, sure, Billy, whatever the Lord's called you to do, go do. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم اپنی والدہ کو بتا دو اور میں اپنی والدہ کو بتا دوں گا. اس طرح میں نے اور اس نے اپنی والدہ کو بتا دیا. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بلی, تمہیں یقین ہے تو جس کام کے لیے خداوند نے تمہیں بلایا ہے وہی کرو. And so Miss Brumback asked for me to come up. Well, she said, what's this you're talking about? And I said, oh, Miss Brumback, I said, you ain't ever seen such people. She said, quieten down, quieten down. I said, yes, ma'am. I said, I'm sorry. اور پھر مسز برم بیگ نے مجھے آنے کا پیغام بھیجا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ کیا باتیں تم کرتے پھرتے ہو؟ اور میں نے کہا او مسز برم بیگ, میں نے بتایا کہ آپ میں سے کسی نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. میں نے کہا جی مدام. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں. And she said, do you know that's a bunch of holy rollers? I said, no, ma'am, I didn't know that. I said, they sure are fine people. اور اس نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ جنونیوں کا گروہ ہے؟ میں نے کہا جی نہیں مدام, میں ایسا نہیں جانتا. میں نے کہا وہ تو یقیناً بہترین لوگ ہیں. She said, the very idea, do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that? Said, ridiculous, that's nothing but trash that the other churches have thrown out. She said, indeed, you'll not bring my daughter out like that. اس نے کہا یہ ایک محض خیال ہے, تم سمجھتے ہو کہ میری بیٹی کو ایسی چیز میں کھینچ کر لے جاؤ گے؟ اس نے کہا یہ بدعت ہے, وہ اور کچھ نہیں, محض کوڑا کرکٹ ہے جسے دوسری کلیسیاؤں نے باہر پھینک دیا ہے. اس نے کہا در حقیقت تم میری بیٹی کو ایسی جگہ پر نہیں لے کر جاؤ گے. I said, but you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people. میں نے کہا لیکن آپ جانتے ہیں مسز برم بیگ, میں اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں کہ خداوند چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں. She said, you go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense. Said, you're not taking my daughter out through there. I said, yes, ma'am. اس نے کہا تم اپنی کلیسیا میں واپس جاؤ جب تک کہ وہ تمہارے لیے ایک مکان کا بندوبست نہ کر لیں, اور ایسے آدمی سا طریقہ اختیار کرو جس میں کچھ عقل ہو. اس نے کہا لیکن تم میری بیٹی کو لے کر وہاں نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی مدام. I turned around, walked out, and Hope started crying. She came out, she said, Billy, regardless of what Mama says, I'll stay with you. Bless her heart. And I said, oh, that's all right, honey. میں مڑا اور باہر نکل آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس نے باہر آ کر کہا بلی, امی نے خواہ کچھ بھی کہا ہو لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گی, خدا اس کے دل کو برکت دے. اور میں نے کہا ہو پیاری, یہ سب ٹھیک ہے. And I just
let it go. She wouldn't let her daughter go with such people as that because it wasn't nothing but trash. And so I just kind of let it go. It was the worst mistake I ever made in my life. One of the worst. मैंने इस प्रोग्राम को तर्क कर दिया। उसने अपनी बेटी को ऐसे लोगों में जाने ना दिया क्योंकि उसके ख्याल में वो कूड़ा क्रिकेट से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया और ये मेरी जिंदगी की बदतरीन गलतियों में से एक थी जो मैंने कभी अपनी जिंदगी के दौरान की थी। A little later, a few years after the children come, and one day they come up a flood in 1937. There came a flood, and I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood, houses tearing down, and my own wife took sick, and she was real sick with pneumonia. बच्चों की पैदाइश के थोड़े अरसे बाद का वाकया है। एक दिन 1937 में सैलाब आ गया। सैलाब हमारे इलाके में आया और मैं उस वक्त गश्त पर था और बर्बाद होते हुए घरों से लोगों को बचा रहा था और सैलाब से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था और मेरी अपनी बीवी बीमार हो गई। उसे शदीद तरीन नमूनिया हो गया था। And they took her out the regular hospital so full we couldn't put her in there, so we taken her out to the government where they had a room out there. और वो उसे बाहर लाए। रेगुलर अस्पताल लोगों से इस कदर भरा था और हम उसे वहां ना ले जा सके और उसे सरकारी तिब्बी इंतजाम के एक मकाम पर ले गए जहां एक कमरा था। And so then they called me back out, and I always lived on the river and quite a boatman, so I was trying to get the people, rescue them from the flood. और फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैं हमेशा दरिया के किनारे पर रहा और कश्ती रानी का काफी तजर्बा रखता था, इसलिए लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। And then they called me, said there's a house over on Chestnut Street, it's about ready to go in. There's a mother and a bunch of children in there. Said if you think your motor can get into them. I said, well, I'll do all I can. और फिर उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, चेस्टनट स्ट्रीट में एक घर है जिसके लिए हमें जाना है। वहाँ एक माँ अपने बच्चे के हमरा फंसी हुई है। उन्होंने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी मोटर बोट वहाँ जा सकती है? मैंने कहा, ठीक है, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। And I shooting those waves, the dike had broke up there, and oh my, just washing the city out. और मैं लहरों को चीरता हुआ वहाँ गया। दरिया का बंद टूट गया था और ओ मेरे खुदाया, सैलाब ने शहर का सफाया कर दिया था। And I would give it all the juice that I could, and finally down across the alleys and through the places, and I got there close to where the old levee was, the water pouring through. मैं उसके लिए जितनी हिम्मत कर सकता था कर रहा था। आखिर तंग गलियों और मकामात के बीच में से गुजरता गया और फिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां वो पुराना चौबारा था। पानी वहां दाखिल होना शुरू हो गया था। And I heard someone scream, and I seen a mother stand out on the porch, and there's some big rollers going through like that. मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी और एक माँ मुझे बरामदे के दरवाजे के पास खड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी बड़ी लहरें गुजर रही थीं। Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side. I got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, post or porch post. ठीक है, मैं दूसरी तरफ जितनी दूर जा सकता था गया और पानी के दायरे में से गुजरकर उस घर की तरफ वापस आया। मैंने कश्ती को ऐन वक्त पर खड़ा किया और उस दरवाजे के सतून के साथ बांध दिया। And I run in and grabbed the mother and got her in there, 2 or 3 of the children. और मैं दौड़कर अंदर गया और माँ को सहारा देकर कश्ती में सवार किया और इसी तरह उसके 2 या 3 बच्चों को भी कश्ती में सवार किया। And I undone my boat and got her back, come out way down below and got her over to the shore about a mile and a half across the city. So I got her to the shore, and then when I got over there, she had fainted and she screaming, "My baby, my baby." मैंने कश्ती को खोला और उन्हें लेकर वापस चला। मैं उस रास्ते से बाहर निकला और उन्हें किनारे की तरफ लेकर चला। शहर से तकरीबन 1.5 मील दूर मैंने उनको किनारे पर पहुंचाया और जब मैं वहां पहुंच गया तो औरत बेदम हो गई और वो चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। Well, I thought that she meant she left the baby in the house. I took back again while they were trying to take care of her. और मैंने इस औरत के रोने का मतलब समझा कि वो अपना कोई बच्चा घर में भूल आई है। उफ मेरे खुदाया, मैं फिर वापस गया जबकि बाकी लोग उस औरत को संभालने लगे थे।
And I come to find out it was, she was won't know where a baby was there. There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا بچہ کہاں تھا. اس کا ایک 3 سال کا بچہ تھا، جبکہ میں یہ سمجھا کہ کسی شیرخوار بچے کے لیے پکار رہی ہے. And so I took back and got over there, and when I got that boat and got on the inside and couldn't find no baby, and the porch gave away and the house went in. اور میں پھر دوبارہ ان کے گھر کی طرف بھاگا، اور jab میں کشتی کو ایک جانب ٹھہرا کر اندر گیا تو مجھے کوئی بچہ نہ ملا. بیرونی دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ گھر گر گیا. And I run real quick and grabbed the piece there that was floating my boat, got into the boat and pulled that and loosened it up. میں تیزی سے بھاگا اور اس ٹکڑے کو پکڑا جو کشتی کے ساتھ تیر رہا تھا، اور میں کشتی پر چڑھا اور اسے کھینچ کر کھول دیا. They done got me out into the current of the main river then. It was about 11:30 at night. It's sleeting and snowing. اور یہ مجھے بڑے دریا کے بہاؤ میں لے گئی. یہ تقریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا، اور بارش کے ساتھ برف اور اولے بھی گر رہے تھے. And I grabbed a hold of the starter string and I tried to pull the boat and it wouldn't start, and I tried and it wouldn't start, and I tried again, getting farther in that current. The falls just below me. میں نے سٹارٹ کرنے والی ڈوری کو کھینچا اور کشتی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی. پھر میں نے کوشش کی مگر وہ سٹارٹ نہ ہوئی، اور میں نے ایک مرتبہ دوبارہ کوشش کی، کیونکہ اگر میں اس بہاؤ میں آگے چلا جاتا تو میرے نیچے آبشار آ جاتی. And I was trying real hard, and I thought, oh my, here's my end. This is it. And I'd try real hard, and I said, Lord, please don't let me die a death like this. And I'd pull and I'd pull. میں سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور میں نے دل میں سوچا، ہو میرے خدایا، یہاں میرے خاتمے کی گھڑی آ گئی ہے. ایسا ہی ہے. میں نے پھر سر توڑ کوشش کی، اور میں نے کہا، خداوند مہربانی سے مجھے اس طرح مرنے نہ دے. اور میں نے ڈوری کو پھر کھینچا اور پھر کھینچا. And it come back to me, what about that bunch of trash that you wouldn't go to? اور اس نے میری طرف واپس آ کر کہا، اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جسے کوڑا کرکٹ سمجھ کر تو اس کے پاس نہیں گیا؟ سمجھے؟ افسوس. I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me. Don't let me leave my wife and baby like this. And them out there sick, please. And I just kept pulling like that, and it wouldn't start, and I could hear the roaring down there because just a few minutes, and oh my, that would be it. میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ کشتی پر رکھا اور کہا، خدایا مجھ پر رحم کر، مجھے میری بیوی بچوں اور دیگر بیماروں سے جدا نہ ہونے دے، مہربانی فرما. میں ڈوری کو بار بار کھینچتا رہا، لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی، اور میں نیچے گرج کی آواز سن سکتا تھا، کیونکہ میں صرف چند منٹ کی دوری پر تھا، اور میرے عزیزوں پھر مجھے مرنا ہی تھا. And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything. And kneeling in that boat there in the sleet hit me in the face. I said, I'll do anything that you want me to do. اور میں نے کہا، خداوند اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر وہ کام کروں گا. اور پھر میں نے کشتی ہی میں گھٹنے ٹیک لیے، اور بارش کے ساتھ اولے میرے منہ سے ٹکرا رہے تھے، اور میں نے کہا، تو جو کچھ کہے گا میں وہی کروں گا. And I pulled again and it started. And I turned all the gas on it I could, and finally it got into the shore, and I went back to find the truck, patrol truck. اور میں نے پھر ڈوری کھینچی اور کشتی کا انجن سٹارٹ ہو گیا. میں نے کشتی کی پوری گیس کھول دی اور آخر کار کنارے پر پہنچ گیا، اور پھر میں گشت کرنے والے ٹرک کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا. خدا کام لینا جانتا ہے. آپ اس کو نہ سکھائیں کہ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, 4-5 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਾਂਗੇ. ਨੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ. खुदा मिली जुली भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कहें कि हम यहाँ से भी ले लें, वहाँ से भी ले लें और इनको इकट्ठा कर लें. इकट्ठे नहीं रह सकते. तो जब उन्होंने उसको अलग किया, फिर अब्राहम को अलग किया, नूह को अलग किया, फिर आगे चलते हैं कि खुदा ने पालूस को भी अलग किया. पालूस क्या करता था? पालूस मसीहियों को मारता था. तो मारता था तो खुदा ने दमिश्क की राह पर यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया और किसे कहा? इसे कहा कि इसे मेरे लिए अलग करो. ए गैर कौम वाली मेरा रसूल है, ये खिदमत करेगा. गैर कौमों के लिए जो रसूल चुना गया वो पलूस रसूल था.
आज बहुत सी बहनें, बहुत से भाई पौलुस रसूल की जो कही हुई बातें हैं, जो पौलुस रसूल ने नहीं कही, मैं बार बार ये बात करता हूँ, ना पतरस ने कही ना पौलुस ने कही। अगर पौलुस करता तो वो अपनी बात करता, अगर पतरस करता तो वो अपनी बात करता। पौलुस के अंदर मसीह था, वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि, तो मसीह उसके अंदर था और मसीह ही बोल रहा था। उसने यहाँ आपने पढ़ा ही माल 4 में, वो रूहुल कुद्दस की दलेरी से वो क्या करने लगे, बोलने लगे। तो बोलना कौन सी प्या, रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस बोल रहा था, रूहुल कुद्दस ही पतरस से गुफ्तगू करवा रहा था, रूहुल कुद्दस ही पौलुस से गुफ्तगू करवाता है। और पौलुस रसूल ही ये बात जब लिखता है कि मर्द लंबे बाल नहीं रखे। अब पौलुस रसूल ने कह दिया, सेम बात हमारे ज़माने के नबी ने भी कह दी। अब हमने क्या किया, अगर कोई खादम बिलीवर है, पास्टर है, और वो समझता है कि मैं खुदा का खादम हूँ और इस बाइबल पर ईमान रखता हूँ, इस बाइबल पर, ये जो खुदा का कलाम है, अगर इस पर ईमान रखता है तो उसे अपने बाल कटवाने चाहिए। अगर मेरे पास्टर के बाल इतने इतने हों और आगे तबले पर भाई के भी इतने इतने हों, और एक दूसरा भाई गिटार बजाता उसके भी इतने इतने हों, क्या खादम यहां से प्रीच कर सकेगा? कोई बताए, क्या खादम यहां से प्रीच कर सकेगा? क्योंकि खादम के तो अपने इतने इतने बाल हैं लंबे। वो कैसे कहेगा भाई जी सवेरे वाल कटा के आना, तो भी अगों कहेगा भाई जी तू ही भी कटा के आना। पादरी कलाम नहीं सुना सकता, पादरी कलाम नहीं सुना सकता। और बहुत सारे पौलुस के उन खतूत में जाते ही नहीं है जहां पे लिखा कि बहन बाल ना कटवाए। भाई ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਚ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਖੁਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਲੋਰੀ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਲਈ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਮ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੈ ना, ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ नहीं है। ये यहाँ खड़े होके आप मनादी करना कोई आसान बात नहीं है। जो बातें हम करते हैं ना, इसका हमने हिसाब देना है। नबी भी कहते हैं जो मैंने कहा है इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, और हर एक बात जो मैं यहाँ से बोलता हूँ मुझे वहाँ पर सुनाई जाएगी। तो इसलिए जो भी बात करें वो सोच समझ कर, और जो नबी ने बात कही है वही कहें, उसके अलावा और कोई ना कहे। अगर हम नबी पर बिलीव करते हैं, नबी की बातों को मानते हैं, तो हमें उन रस्मों से, उन ऐसी चीज़ों से बाहर आना है, अलग होना है। अलहदगी खुदा पसंद करता है। अगर आप अलहदा ही नहीं हुए, आपने वहीं रखा है। फिर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये बिलीवर का स्टेज है, ये बिलीवर का स्टेज है, मैसेज बिलीवर्स का स्टेज है, उकाबों का स्टेज है। यहां पर आप गिद्ध से गीत नहीं गवा सकते, यहां आप गिद्ध से गिटार नहीं बजवा सकते, यहां आप गिद्ध से कहें कि चलो कोई गल नहीं यार, 4 गिद्ध आए हुए ने नाल वो भी ने ते मिल जुल के असी करिए। अब मिलन जुलन वाला काम बहुत खराब है। बलाम दी डॉक्टरा ने यही मिलन जुलन वाली सी, उन्हें मिलन जुलन दे विच ही इसराइल च बदकारी आ गई सी, मिलन जुलन दे चक्कर च कि इन्हां नूं भी बुलाओ, ये भी साडियां बातां ते आउण ते असीं भी इन्हां दीयां बातां ते जावांगे। तो फिर की होया, खुदा ने उन अशखास को मारा जिन्होंने उन्हें दावत दी थी। तो दावत आज बिलीवर्स दे रहे हैं, बिलीवर्स दावत दे रहे हैं कि आओ भाई साडियां बातां ते अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो प्लेटफॉर्म? आपको सेपरेट किया, आपको अलग किया खुदा ने, अब अलग होना ही नहीं चाह रहे। आपको खुदा ने अलग किया, किस मकसद के लिए किया? इस मकसद के लिए किया। क्या फिर अगर उनमें से निकल आए हो तो दोबारा क्यों उनको बुलाते हो? उनसे जब 1-2 दफा बात कर ली कलाम की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाते हो? मजमा इकट्ठा करने के लिए? खुदा ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਖਾਣੇ ਜੇ? खुदा को लोग ना दिखाएं। खुदा ने लोग वेखने होंगे तो नूह के जमाने च ही वेख लेंदा। खुदा ने क्यों 8 जाने बचाई? 1%, सिर्फ एक, तू वाहिद।
99.99% ਲੋਕ ਅਕੀਦਾ ਤਸਲੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ इधर खड़ा, आप काउंटिंग करो, परसेंटेज निकालो। आज मैं कुछ निकालूंगा परसेंटेज। खुदा ने परसेंटेज क्या निकाली? पूरी कौम बर्बाद कर दी और 8 जाने निकाली, ये परसेंटेज है ना। फिर मैं ठीक हुआ ना, फिर मैं तो ठीक हुआ। अगर यही असूल है खुदा का तो फिर मैं तो ठीक हाँ। अगर 99.99.9% लोग एक साइड ते ने ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ 99% ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ और परसेंटेज ਤੁਸੀਂ खुद चेक करो। अच्छा, जब यहाँ से निकले तो आगे फिर मूसा की खिदमत में आगे जब उसने 20 लाख लोग निकाले और फिर वहाँ से वो उसने 12 ਪਾਦਰੀ ਭੇਜੇ ਚੰਗੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ। ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਢਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਢੱਥਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨੇ। 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਮਲਾਕੀ 4-5 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ 10:7 ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਈਮਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਯਸ਼ਵਾ ਕਾਲਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਸਲ ਜੰਗ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਸ਼ਵਾ ਕਾਲਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਡੇ ਸੋ, ਖਾਓ। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा उनमें से उनको अलग करके आगे लेके गया और बाकी को मार दिया। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਖਾਦਾ, लेकिन ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हो। चर्च की 5 खिदमतें हैं। 5 खिदमतों को खुदा ने रखा हुआ है चर्च को कामिल करने के लिए। मजबूर करने लिए नहीं रखा, कामल करने लिए रखा। अगर खादम उन खिदमतों के साथ मुतफिक नहीं है या उनको अपने से दूर समझता है, अपना दुश्मन समझता है, उन 5 खिदमतों को, पास्टर के अलावा जो 4 खिदमतें उनको अपना दुश्मन समझता है, तो वो पास्टर नहीं हो सकता। क्योंकि पास्टर को फिर पता ही नहीं 5 खिदमतें होती क्या है, चर्च ऑर्डर होता क्या है। चर्च ऑर्डर और 5 खिदमतें ये हैं कलीसिया को ईमान में ऊपर उठाना, कामिल करना है। बाहर से खादम आ गया। अब मैं बुजुर्गों की बात करने लगा हूँ। आ जेड़े क्या उन्हें कहा तेरी तो एडी उम्र ही नहीं हैगी, साडा तो प्यो दादा तो अंज तो असीं तो अंज बिया बांच तो जनाब रोले पा दिते, कोमा मार दित्तियां। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा तुहाडे ही प्यो दादे ने मन खादा तो अगे वादे की सरजमीन च नहीं गए, तो तुसीं भी हाली प्यो दादे ते अड़े हो। तो सोचें कि आपने चर्च ऑर्डर को अपने साथ रखें, अपने भाइयों को अपने साथ रखें और एक ईमान में और मजबूती के साथ। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले ज़रा, कज़ात की किताब 7 बाब। जी पहली आयत तो शुरू करो ज़रा। तब युरबाल यानी जदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हारूद के चश्मा के पास डेरा किया, और मदयानियों की लश्करगाह उनके शमाल की तरफ कोहे मूरा के मुत्तसल वादी में थी। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदयानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। आगे ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। अच्छा, क्या ज्यादा लोग ना जंग करना चाह रहे हैं खुदा? है नो ब्रदर, क्या खुदा ज्यादा लोगों के साथ जंग करना चाह रहा है?
ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। रजी जरा दोबारा इसी आयत ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ पढ़ो जरा। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। तेरे लोग ही इन्हें ने, मैं इंज जंग नहीं कर सकता, इन्हों कटा। मैं अब आ रहा हूं फिर परसेंटेज पर, अलहदगी पर। तो उसने क्या किया, यहां से आगे, ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे जी कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासां हो वो लौट कर कोहे जलाद से चला जाए। एक मिनट जी, जो क्या हो, तरसान और हरासा हो, डरपोक हो, हाँ जी, ये जंगली ना जाए। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗਲੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਈ, ਭੈਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਨਾ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ। ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। दलेरी की बात हो रही ना। उसने अब खुदा दलेर आदमियों को नकार रहा है, तादाद को नहीं देख रहा। 5000 6000 7000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, खुदा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। खुदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। खुदा ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। खुदा ਦਲੇਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਾਲ नहीं। पुरपट तो खादम कह ही ना सके। अच्छा आगे ब्रज जी, जो लौट कर कोहे जलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए, अच्छा, और 10,000 बाकी रह गए। छेड़े बुजदिल, डरपोक और पुरपट तो अपनी कलीसिया नू दुरुस्त तालीम ना दे सकन, वापस लौट जान। दो बीवियां कीते हुए वापस लौट जान। साइलम लैके भज जान, वापस लौट जान। इस पुरपट ते मुनादी ना करन। साइलम लैके वो जिहड़ी कलीसिया तेनू खुदा ने दित्ती है ओनू रस्ते च छड्ड के या ओनू तितर बितर करके तू बाहर जाके मुनादी किदी कर रहा है। खुदा कहंदा इनू छड्ड दे। खुदा यहाँ कह रहा है जो बोझदिल है वापस चला जाए। तो किन्ने गए? 22,000 वापस लौट गए, तो बाकी किन्ने रह गए? 10। क्या 10 ना भी खुदा जंग करेगा? 10,000 के नाल भी खुदा आगे चलेगा? आगे देखने असी कि खुदा करेगा कि। खुदा अलहदगी को पसंद करता है, खुदा आपको अलहदा करता है। जब खुदा आपको अलहदा कर रहा है तो आप, हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म वो, लेकिन आती नहीं है हमें, ये पता है कि आप थे तो बिलीवर और यहां से सीखा भी, और फिर जब आपके घर में इवेंट रखा गया शादी का और आपकी शादी की पुकारें बोली गई और आप शादी के अहल हुए और आपके दिन डल गए शादी के लिए, तो आपने उसी फैशन को अपनाया, वही काम किए जो एजबल ने किए। कहता इन्हों छड़ दो, वापस भेज इन्हों वापस। क्या आप सिखाना चाह रही हैं भाई? क्या बहन आप क्या सिखाना चाह रही हैं कि असी बाहर किसी होर डिनोमिनेशनल को नकाब पढ़वा के, मेकअप करके, ज्वेलरी पा के, जेवर पा के, पूरा लद लदा करके पार्लर तो आके ते फिर चंद दिनों बाद असी जाके मैसेज दे चर्च च बह के फिर दोबारा निकाह करावांगे? मैं तो कहांगा पास्टर नूं करना ही नहीं चाहिए। पास्टर को उसका निकाह दोबारा नहीं करना चाहिए। वो इस अहल नहीं है जिसने इस कलाम को रद्द कर दिया और फिर फैशन में दोबारा लौट गई। छोड़ दो उसे, वो आज करेगी कल फिर करेगी। उसके आंसुओं पे ना जाओ, उसकी तौबा पे ना जाओ। उसने खुदा के साथ दगा किया है, खुदा के साथ। ऐसे करना नहीं चाहिए। आप भी जो बेटियां और भाई सुन रहे हैं, कल को आपकी शादियां होनी हैं, अगर आपने ये जहन बना रखा है
तो फिर सोच लो खुदा आपके साथ क्या करेगा। तब तो आप बड़ी खुश होंगी या होंगे कि हमने जनाब बड़ा फैशन करके बड़ी मतलब बड़ा तुम ना शादी कर ली, लेकिन खुदा जानता है आपने खुदा के साथ क्या किया। वहाँ जितने लोग हैं जिनको आप अपनी शादी से पहले कलाम पर गुफ्तगू करके उनसे रफाकत रख रहे थे, जब अपनी शादी पे लद लदा के आपने ये सारे काम किए तो उनका क्या आपके ऊपर बिलीव रहा, क्या रहा। पास्टर की बेटी कहे कि मैं जब तक पार्लर से होकर ना आऊंगी मैं नहीं जाऊंगी, कलाम मना करता है, नबी ने इस पर प्रीच किया, तो फिर हमने किस बात को माना। दया यकी दे दी थी ना दियो, अगर तुसी यही हरकतां करनी है तो ना दियो। दया यकी दे के चंदे दे के असी खुदा नूं राजी नहीं कर सकते, ये ज़हन च रख लेना। नबी कहंदे ने तुहाडियां दया यकीयां ते चंदियां ने तुहानूं रैप्चर च नहीं लैके जाना, रैप्चर च तुहाडा किरदार जाएगा। और किरदार कैसे बनता है, किरदार ऐसे नहीं बनता कि आप यहां पर कुछ और हो और बाहर निकल के कुछ और हो, और मजमों में और पार्टियों में आप कहें कि हम पूरा फैशन करेंगी और करेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप। यहाँ हम पास्टर को दिखाएंगे अही बड़े ईमानदार जी जनाब, अही ते वालियां भी ला दित्तियां, कोके भी ला दिते, कांटे भी ला दिते। तो क्या किए, किसको धोखा दिया भैया आपने। पास्टर तो चलो यहाँ आपको देख रहा है तो उसने समझ लिया कि आपने सब कुछ उतार दिया, ये कांटे बालियां कोके, तो वहाँ क्या होगा, खुदा तो देख रहा है ना। फिर आपने वापस गुलामी में, फिर गुलामी में, फिर गुलामी में। कितनी दफ़ा खुदा आपको, बार बार तो नहीं खुदा आपके साथ रफाकत रखेगा, ऐसे नहीं हो सकता। आगे ब्रज जी, चौथी आयत। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तो उनको चश्मा के पास नीचे ले आ, और वहां मैं तेरी खातर उनको आजमाऊंगा। और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे साथ जाए वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक में मैं कहूं कि ये तेरे साथ ना जाए वो ना जाए। जिसको मैं कहूं कि तेरे हक में ये ना साथ जाए जंग के लिए। पादरी साहब, ए जेड़े चर्च ऑर्डर दे भाई जेड़े नहीं जाने या जिन्हों बार बार असी कर के रहे हैं, अपने भरा नूं जनाब असी मुबशर बना लिया, दूसरे भरा नूं भतीजे नूं असी खजानची बना लिया, ते कीता कि घर दे लोग इकट्ठे कर ले। पुछया खुदा कोलों, इत्थे ते खुदा करे जिन्हों मैं कवां उन्होंने लैके जाई, जिन्हों ना कवां उन्होंने नहीं लैके जाना। तुसी सारे इकट्ठे कर ले, आ मेरा भतीजा खजानची, आ मेरा भरा तर्जमा करेगा, ए मेरा भरा ऐ करेगा, ए मेरी भैन ऐ करेगी, ए रिश्तेदार ऐ करेगा, ए मेरा यार ऐ करेगा। खुदा से पूछा, खुदा से पूछा नहीं पूछा। तो फिर ऐसे है, चंद दिनों की आपको खुशियां और बड़े महल और बड़ी गाड़ियां और बड़े मतलब पिज़्ज़े, रेस्टोरेंट, बड़ा कुछ तुहानूं खाण नूं मिलेगा चंद दिन, लेकिन खुदा इस पर राजी नहीं है। खुदा भी ऐसे वो कहते हैं ना, वागा ढिलियां छड़ देंदा, चल भाई चल भाई, लेकिन खुदा जी तो खिंचदा है ना। फिर अयूब से ज्यादा दौलत नहीं है आपके पास, अयूब से ज्यादा दौलत नहीं है। वो लिखा है कि उत्थे जिन्ना इलाका से ना, उन्हें सब तो अमीर तरीन शख्स अयूब सी। ते खुदा ने जदों उन्होंने आजमाया, ओदे जिन्नी आजमाइश तुसी बर्दाश्त नहीं कर सकनी, मैं तुहानूं दस छड्डां। खाई जाओ पैसा मैसेज दा, किताबां दे लफज छोड़, किताबां ने इन्ना बरीक फाउंट लाया, पैसा बचाया, इन्ना बरीक फाउंट लाया कि जेड़ा बच्चा 14-15 साल का उन्होंने भी चश्मा लग जे, इन्ना बरीक फाउंट लाया कि सफ़े बचा रहे जे, पिछों तो पूरे पैसे आते हैं ना, तुसी की करते हो। यही हरकतां ने। वो कहता जिन्हों मैं कहां उन्होंने नाल लैके चल, वो जंग करेगा, जिन्हों मैं कहां नहीं लैके जाना उन्होंने नहीं लैके जाना। तो किन्ने निकले फिर ब्रदर जी, पढ़ना जरा आगे। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया, और खुदावंद ने जदाउन से कहा
کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کے طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جداؤن سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں۔ آگے تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ آمین۔ پریز۔ کتنے لوگوں کو نکالا؟ 300۔ کتنوں کو رد کر دیا؟ ہزاروں کو رد کیا اور 300 کو نکال لیا۔ کیا کریں گے اتنے مجمع لگا کے؟ نکلا؟ ایک بھی نکلا؟ نہیں نکلے، نہیں نکلیں گے، ملی جلی بھیڑ سے لوگ نہیں نکلیں گے۔ نبی نے کہا اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو اسے سیپریٹ کرو، سیپریٹ کر کے اس کے ساتھ پرسنل گفتگو کرو۔ جب یہ سارا کچھ کر لیا، یہ سارا کچھ بنا لیا، تو پھر خدا نے ان 300 کو نکالا، ہزاروں کو نہیں لیا، 300 کو نکالا، اور وہ ایک طرح پانی پیتے تھے، ایک طرح۔ اب وہ کیا تھے؟ بلیور۔ وہ 300 لوگ جو کتوں کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پی رہے تھے، ایک جیسا سٹائل تھا، وہ ایک جیسے تھے۔ آپ ایمان میں اور بلیو میں ایک جیسے نظر آئیں، ایک جیسے۔ یہ نہیں جناب لاہور دا ایمان فرق ہو گیا، اپر فیصل آباد گئے تو فرق ہو گیا، تے اتھوں یہ لوگ ہر جگہ تو کٹھے کر کے 300 سی۔ کیوں برادر جی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی محلے جناب انم روڈ تو 300 لے لیا سی، نہیں۔ اے جڑے بیٹھے نے نا تقریباً کوئی 10 جگہ تو آئے نے لگ لگ تو۔ ہوں تسی 10 جگہ الگ الگ تو آئے، کوئی آیا آصف ٹاؤن تو، کوئی آیا یوحنا آباد تو، کوئی آیا ایل ڈی کوارٹرز تو، کوئی مطلب 10 جگہ سے آپ آئے ہیں، اور 10 جگہ سے آپ مختلف لوگ آئے ہیں، اور خدا ان مختلف لوگوں میں سے وہ لوگ لے رہا ہے جو چپڑ چپڑ کر کے پانی پی رہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ان کی عادات، ان کی حرکات، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی گفتگو ایک جیسی۔ اب یہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں لاہور میں یہ ایمان فرق ہو، چپڑ چپڑ کر کے لاہور والے تو پانی پین چپڑ چپڑ کر کے، تو فیصل آباد والے لات رکھ کے پانی پین، خدا کے اینوں بھی لایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا سے خدا ان 300 کو لے رہا ہے، پوری دنیا سے 300 کو لے رہا ہے، اور 300 کا سٹائل ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر بلیور ہیں، پھر جنگ کریں گے۔ جیسے آپ بھائی لارنس یہاں پر بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں فرق ہو، انڈیا میں فرق ہو، نیوزی لینڈ میں فرق ہو، امریکہ میں فرق ہو، یو کے میں فرق ہو، وہاں فرق ہو۔ نہیں، آپ 300 کو ایک جیسا ہونا پڑے گا۔ پھر ہے، پھر آپ بتا سکتے کہ آئی ایم اے بلیور، میں بلیور ہاں۔ تے بلیور وکھانا کنوں جے؟ لوگاں نوں۔ خدا نے آپ کا ایمان چیک کرنا ہے۔ انسان نے تہاڈا ایمان چیک کرنا تھا نا، تے او داؤد تو پہلو سما چنگا بھلا لمبا سی، ہے نا، قد تے وہ فوج دا سپاہ سلار سی، تو انہوں نے کہا اینوں رد کر دے، یہ نہیں ٹھیک ہی کا بندہ، یہ نہیں مجھے چاہیے۔ تو جو خدا الگ کرتا ہے وہ ہمیں ان 300 کو الگ کیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، تو جب یسوع مسیح کو بھیجا تو یسوع مسیح کی کتنی دیر کی منادی تھی؟ 3.5 سال کی منادی پورے علاقہ میں کی گئی، وہاں پوری دنیا میں یہ منادی ہوئی۔ یسوع مسیح تے جڑے ایمان لے آئے سن اس کلام تے، وہ کنے لوگ سن؟ 120 لوگ۔ اب ریشو نکال لیں، پرسنٹیج نکال لیں، خدا علیحدگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور خدا نے ان کو الگ کیا۔ انہاں چ ایک بندہ ٹھیک نہیں سی 12 چ۔ کیا خدا کو نہیں تھا پتا
ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ करना ਕੀ है। वो रखा ही इसी मकसद के लिए गया था। हमारे ज़माने के नबी ने कहा 3 किस्म के ईमानदार, और हर चर्च में ही 3 किस्म के ईमानदार होते हैं। तो वहाँ से 120 की जमात जो थी वो निकली जो बाला खाना पे गई, और जब उनका स्टाइल क्या था, एक जैसा था और एक ही ईमान में थे। तब ही रूहुल कुद्दस आया। यहाँ बैठे हुए भाई दूसरे भाई से दिल में या सोच में या ख्याल में उसके साथ नफ़रत का इजहार करें, बज़ाहिर तो ना करें लेकिन वैसे करें, या यहाँ से बहनें, तो क्या आप एक ईमान हो सकते हैं? क्या आप एक ईमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह खादम अपने भाइयों से बुग़्ज़ रखे, खादम अपने भाइयों से, अपने चर्च के भाइयों से, बहनों से, या चर्च ऑर्डर से, या अपने खजानची तो ही बुग़्ज़ रखे, वो ये बड़ा सख्त बंदा। तो क्या ऐसे मुमकिन हो सकता है? क्या पादरी प्याला दे सकता? फिर जब बुग़्ज़ रखे पादरी प्याला नहीं दे सकता और शामिल भी नहीं हो सकता। अगर वो बुग़्ज़ रखदा अपने चर्च ऑर्डर और अपने भाइयों के नाल, तो बात करने का मतलब है कि आप लोगों ने वो 300 वाला ईमान, वो 120 वाला ईमान, वो 8 जानों वाला ईमान, और फिर सबसे बढ़कर वो एक शख्स जो उठा लिया गया उसके जैसा ईमान। ऐसा ईमान था कि खुदा ने उसे उठा लिया। और वो कौन था? हनूक। हनूक अलग कर लिया गया, सेपरेट कर लिया गया, खुदा ने उसे बुला लिया। हनूक हमारी तस्वीर है। अगर वो उठाया गया है तो हम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह में पैदा हुए हैं। ऐसे ही है। तो हमारा अगर मसीह उठाया गया है तो खाली सर तो नहीं उठाया गया ना, बदन भी साथ ही उठाया गया ना। तो बदन कौन है? बदन कौन है? बदन भी साथ उठाया गया। अगर सर उठाया गया तो बदन भी उठाया गया। तो इसलिए खुदा क्या करता है? खुदा अलहदगी का खुदा है। खुदा हमेशा अलग करता है। मैं एक कोड आपके लिए पढ़ूंगा, शैतान का अदन, और उसका शैतान का अदन, इसमें 1-22 है। नबी कहते हैं कि एक दिन मैं एक मकाम पर था, यहाँ वहाँ नहीं बल्कि एक सफ़र के दौरान ये कोई और मकाम था, और मैं हैरत से बुत बन गया। एक नौउम्र लड़का वहाँ आया जिसका मुंह खुला हुआ था, उसके बाल स्याह रंग के थे और उसने इस तरह से कंघी की हुई थी और अपनी आंखों के ऊपर लाकर उनमें एक बीज से खम डाले हुए थे, यूं उसकी आंखों के ऊपर छल्ले से नजर आ रहे थे। अगर मैंने कभी गुमराही का मंजर देखा है तो देखें कि वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। शायद वो साबित कर सकें कि वो मर्द है लेकिन अंदर से जनाना रूह है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਖੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਜ ਵਾਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? ऐसे ही है। अच्छा, फिर नबी कहते हैं, उससे ऊपर वाला कोड है 5-21 में, नबी कहते हैं कि उसके थोड़ा सा मैं नीचे से पढ़ूंगा। नबी कहते हैं वो अपने बालों को औरतों की तरह कंघी करके माथे पर लटकाते, उनमें हम भी डालते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे अफसोसनाक मंजर देखा है इनमें से एक ये भी है कि मैंने अपने
छोकरे लड़के हाँ भाई फरूक अंजम ने ना वो टिपिकल तर्जमा किया ਇਹਦਾ छोकरे लिख दी अच्छा चलो मैं छोकरे ही तर्जमा करांगा ਇਹਦਾ ज़रा ईजी समझ लग जाएगी अच्छा नबी कहते ने मैंने ऐसे छोकरे भी देखे हैं जिनके बाल औरतों की तरह थे और उन्होंने उनको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ब्लीच करके कोई रंग दिया हुआ था और घुंघराली जुल्फे बनाई हुई थी जनाने कहीं के जनाने कहीं के ठीक है तो नबी बात करते हैं कि खादम का एक रख रखाव होना चाहिए खादम पुरपट का मतलब यही है अलग करना खींचना वो क्या करता है वो ईमान में आप लोगों को खींचता है ऊपर अपग्रेड करता है आपको ईमान में ठीक है और आप जो गड़े में हैं उनको ऊपर लेकर आता है तो अगर खादम ये ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता और खादम ऐसे नहीं करता तो फिर आप सोचें कि क्या वो खादम हो सकता है वो नहीं हो सकता खादम तो इसलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें और नबी की बुक्स को पढ़ें क्योंकि हमारे ज़माने में भी खुदा ने नबी को भेजा है कि हम उस ईमान पर जो रसूलों का ईमान था उस पर कायम हो सकें और ना रसूलों का तरीक़ेकार ऐसा था पौलुस रसूल यही कहता ना कि मसीह की कलीसिया का ये दस्तूर नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਦਸਤੂਰ नहीं ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਸ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ नहीं है सो खुदावंद आपको कलाम के वसीले से बरकत दे और हमेशा अपने जलाल में आगे बढ़ाए और हम आगे बढ़ेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे खुदावंद हमें इस कलाम पर कायम रहने की तौफीक अता करे आमीन